Hi guys, good day. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano ba mag-transfer ng WorldCoin incentive nyo sa GCash nyo. Ayan, step by step. First, pindutin nyo lang ang World app nyo. Then, makikita nyo dyan yung pumasok na incentive. Pindutin nyo lang yung 3 dots, then withdraw. And punta kayo sa WorldCoin. And siyempre, crypto. And yan, pindutin nyo lang yung may arrow na yan guys. Yan, wait lang natin. Ayan, i-max nyo na lang guys para madali. Then continue. Ayan, pindutin nyo lang ang continue na yan guys. Then confirm withdrawal. Ayan, max. Ayan, max nyo lang guys. Then continue nyo guys. Then confirm withdrawal guys. And processing done. Pindutin nyo yan. And siyempre, dyan na po siya sa yung ano natin. Nandun na sa Gcrypto. Ayan, punta tayo sa GCash guys. Ayan. Open natin. So wait lang natin yan guys. Ayan, loading lang guys. Antayin nyo lang. Para hindi kayo magkamali kung paano mag-transfer ng incentive nyo sa ano guys, sa World app. Ayan. Ayan. So loading lang. Yan guys, ayan. So meron tayong 640 sa GCash. Then i-transfer natin dyan yung incentive natin sa crypto, sa World app. Yan, punta lang tayo sa Gcrypto. Yan, open lang natin yan. Yan, wait lang natin. Ayan. So kung nakikita nyo dyan na guys, nandyan na yung 857 guys. Ayan, punta ka lang sa profile, then WorldCoin. Ayan, i-sale lang natin. Then pindutin nyo na lang 100% para lalabas yung ano natin, yung income. Ayan. Ayan, sell. Ayan, okay na. Back to dashboard na tayo. Nandun na sa ano natin guys, balance, piso balance. Ayan, 865. So siyempre guys, mayroong commission diyan si crypto guys, World app, kaya nabawasan. Yan, ilagay lang natin diyan guys kung magkano. Yan yung sa baba niya, sa withdrawable cash. Yan, so sa akin inano ko lang guys yung 865. Then
continue. Ayan, wait lang natin guys yung guys, authentication code na mag-send sa Gmail natin guys, sa email. Ayan. Wait lang natin yung verification code niya. Ayan. Ayan ang binigay sa atin na code. Ilagay natin to guys. Ayan. Lagay natin din, submit code lang natin yan guys pag nalagay na natin. Huwag nyong i-resend guys pag meron na. Ayan, submit nyo na. Ayan, back to crypto tayo. Nandun na guys. Ayan. Ayan, kung nakita nyo dyan guys, wala na sa crypto. So, ibig sabihin na sa GCash na natin yan guys. Ayan, balik na tayo dun sa GCash. Ayan, titingnan natin. Ayan, nandyan na guys. So, naging 1.5 na siya. So, sobrang laking tulong na to guys. Ayan. So, God bless po sa inyong lahat. And verify na rin po ang yung hindi pa nakapag-verify sa World App.